falar da relação Senghor-Bergson, o professor vai nos falar da influência do Bergson sobre o Sul global enquanto tal. Et pour cela, je vais regarder la manière dont a voyagé vers le sud, précisément, un texte très court de Bergson, mais qui d'une certaine manière ramasse sa pensée. C'est le texte de la conférence qu'il a donnée devant l'Académie des sciences morales et politiques le 12 décembre 1914. Então, para isso, o professor vai analisar um texto que foi objeto de uma conferência em 12 de dezembro de 1914, que é justamente um texto sobre, dado na conferência de Academia Moral e Política, e é sobre esse texto que o professor vai se debruçar. Donc, si vous regardez cette date, évidemment, 12 décembre 1914, vous savez qu'il ne peut parler que de la Première Guerre mondiale qui avait débuté quelques mois plus tôt. Então, alguns meses antes de dezembro de 1914, havia começado a Primeira Guerra. Então, esse texto que viaja para o Sul, como diz o professor, só pode falar do que? Da guerra. Il prévient donc son auditoire que son discours va être un cri d'horreur et d'indignation. E ele previne, quando ele dá essa conferência, previne a audiência de que aquilo seria e foi um grito de horror e de indignação. Devant, je le cite, les crimes méthodiquement commis par l'Allemagne, incendie, pillage, destruction de monuments, massacre de femmes et d'enfants, violation de toutes les lois de la guerre. C'est personne qui parle. E aí falando de todos os crimes de horror cometidos pela Alemanha, ou seja, massacre de monumentos, massacre de mulheres, massacre de inocentes mulheres e crianças, enfim, todos os horrores da guerra com toda a gama aberta. Mais très rapidement, Bergson dit que le plus important n'est pas d'énumérer les horreurs commises selon lui par l'Allemagne, mais de tirer la leçon philosophique de la guerre, de réfléchir à la signification de la guerre. Mas refletir sobre o significado da guerra, diz o Bergson naquele momento, é mais importante do que simplesmente enumerar os imensos horrores cometidos pela Alemanha durante a guerra. Et très rapidement, c'est un texte que sans doute vous connaissez, il explique que cette guerre elle-même est le résultat continué de l'unification de l'Allemagne. E o que o Bergson diz, vocês devem conhecer o texto, é centrado no conceito de que aquela guerra nada mais é do que o resultado de um processo de unificação da Alemanha. D'une certaine manière, si vous regardez la devise de l'Allemagne et le titre de son hymne, par exemple, Deutschland über alles, l'Allemagne par-dessus tout. Então, se nós olharmos para o lema da Alemanha, né, e o lema central do próprio hino alemão, né, o famoso Deutschland über alles, ou seja, a Alemanha acima de tudo. Au début, cela signifiait qu'il fallait unifier les terres germaniques, autrement dit, l'Allemagne au-dessus de toutes les terres germaniques qui étaient fragmentées et dispersées, donc l'unité allemande au-dessus de la fragmentation allemande. Então, primeiro aspecto, o que esse é acima de tudo? É a unificação dos territórios, todos aqueles territórios fragmentados. Et c'est devenu ensuite l'Allemagne comme nation au-dessus de toutes les autres nations. E aí, num segundo momento, a Alemanha se transformando numa nação acima de todas as outras nações. C'est ainsi qu'on peut résumer ce que Bergson essaie de dire. E é assim que dá para resumir o que o Bergson tentou dizer ali naquele momento. La Prusse a effectué une unification mécanique de l'Allemagne. Então, a Prússia fez o quê? Uma unificação mecânica da Alemanha. Et chaque fois que quelque chose se fait mécaniquement, cela se fait dans la violence. E sempre que algo se faz de modo mecânico, esse algo está sendo feito de modo violento. À la différence de ce que Bergson appelle le travail ordinaire de la vie. Diferentemente do que o Bergson chama justamente de trabalho ordinário da vida. Autrement dit, si on avait laissé faire la vie, si on avait laissé faire l'élan vital, la vie elle-même aurait probablement unifié ces terres qui ne demandaient qu'à s'unifier, et d'une manière qui serait une manière naturelle et organique. Or, ce qui a été fait, c'est la manière mécanique et violente. O que o Bergson diz? Que se tivesse deixado livre curso à vida,
toda aquela unificação teria sido feita, mas de maneira natural e orgânica, e não de modo mecânico e violento. Ou seja, se deixasse o elan vital agir por si só de modo natural, o resultado seria o mesmo, o processo seria outro. Donc, vous voyez ici comment Bergson réinvestit dans sa réflexion sur la guerre en cours un élément capital de sa philosophie qui était l'opposition entre le biologique et le vital et le mécanique. Então vejam, refletindo sobre uma guerra que estava acontecendo, uma guerra que estava em curso, o Bergson põe em cena o quê? Uma reflexão que vai opor o mecânico ao biológico e o vital, ou seja, de um lado mecânico, do outro biológico e vital. Parce qu'en effet, ce qui définit le moment Bergson, Porque o que define o momento c'est bergsoniano la prééminence du paradigme biologique é a preeminência do paradigma biológico, qui rompt avec le mécanisme cartésien, que vai romper com o mecanismo dito cartesiano, qui est une approche d'analyse de la réalité, une approche purement analytique de la réalité. que é, vocês sabem, uma abordagem analítica da realidade. Vous analysez des parties extérieures les unes aux autres, partes, extra partes, comme dit Descartes en latin. E o Descartes usa a expressão partes extra partes para fazer aquele processo analítico, ou seja, você analisa um elemento ao lado do outro e não de maneira contínua. Au lieu d'avoir le paradigme vital, le paradigme biologique, qui est le paradigme de l'organisation, de la totalité comme organique, et non pas la totalité comme mécanique. Você tem dois tipos de noção de totalidade, a totalidade mecânica e a totalidade orgânica. O que o Descartes faz com um pensamento analítico? Ele trabalha mecanicamente. O que o Bergson está dizendo é que poderia, deveria fazer de outra maneira, da maneira orgânica. Dès avril 1916, un résumé de la conférence donnée par Bergson est traduit en arabe et publié au Caire par une revue qui s'appelle Al-Muqtataf. Aqui, ó. Uma revista chamada Al-Muqtataf, tá bom? Foi a publicação onde se traduziu em abril de 1916, em árabe, no Cairo, no Egito, esse texto do Bergson. Dans cette revue était discuté, même avant l'essai de Bergson, le darwinisme et l'évolutionnisme. O darwinismo e o evolucionismo já se discutiam nessa revista antes mesmo da intervenção do Bergson. La discussion des philosophes et des scientifiques, des intellectuels de manière générale, dans le monde arabo-musulman au Caire, autour de cette revue Al-Muqtataf, E a discussão que já acontecia ali em torno dessa revista Al-Muqtataf, pelos pensadores, pelos filósofos árabo-muçulmanos, ces discussions étaient toutes centrées autour de la différence entre le matérialisme et le spiritualisme. essas discussões se centravam todas sobre a diferença entre materialismo e espiritualismo. Est-ce qu'il fallait comprendre le darwinisme et l'évolutionnisme comme un pur matérialisme, c'est-à-dire des forces mécaniques de production de l'évolution? Então, será que era preciso, eis o questionamento, entender o darwinismo como mecanicismo, ou seja, forças mecânicas de evolução? Ou bien, s'il fallait envisager qu'il y avait un principe spirituel également qui soulevait et qui justifiait l'évolution. Ou seria o caso de se considerar que havia um princípio espiritual, né, como pano de fundo que promovesse, essa evolução? L'idée était que si la matière était à elle-même son propre principe, vous n'aurez plus de frein moral. Le darwinisme serait un amoralisme parce qu'il serait permis de penser que dans la lutte pour la vie, tout est permis. Se considerar a ótica do puro materialismo, ou seja, a matéria pela matéria, o que anima, o que move a matéria é a própria matéria, né, nós teríamos a ausência de freio à vida. O darwinismo seria entendido dessa maneira. L'autre point de vue étant de dire, évidemment, que la force derrière l'évolution est une force spirituelle et qu'elle est également une force morale. E a outra ótica permite considerar o quê? Que se há essa força
que promove, né, o mundo e move o mundo da matéria, e essa força é espiritual, ao mesmo tempo, essa força espiritual é uma ordem moral. Vous savez qu'avant cette conférence, Bergson avait publié un certain nombre d'essais qui vont être repris et réunis dans son livre sur l'énergie spirituelle. E o livro dele sobre energia espiritual nada mais é do que uma coletânea, uma antologia de artigos, de textos dele sobre energia espiritual, justamente. En particulier, il avait présenté ce qu'on appelle la conférence Huxley à l'université de Birmingham. Justamente a conferência dele na Universidade de Birmingham, En em 1911. Em 1911, desculpem, sobre o Huxley. Et il avait effectivement donné raison à la notion d'une force spirituelle qui tire la matière. E nessa conferência ele trabalha, ele dá corpo ao conceito de uma força espiritual que atrai, que puxa, que anima a matéria. Il avait dit en particulier que la morale est au cœur même de l'évolution. E ele diz nessa ocasião que a moral está no cerne, está no coração da evolução. Car, et ici je cite Bergson, le mouvement vital se poursuit, lançant à travers cette œuvre d'art qu'est le corps humain, et qu'il a créé au passage le courant infiniment créateur de la vie morale. E aí, citando o Bergson, ele diz justamente que o movimento, falando que a moral está no centro disso e que ela se manifesta, que o movimento vital se persegue, se continua, lançando através dessa obra de arte, lançando-se através dessa obra de arte, que é o corpo humano, e que ele criou, na passagem, durante o percurso, essa corrente infinitamente criadora da vida moral. Eu vou repetir, je vais répéter parce que j'ai pris c'est important. O movimento vital se persegue, lançando através dessa obra de arte que é o corpo humano e que ele criou de passagem no percurso, a corrente infinitamente criadora da vida moral. Étant donné justement ce climat-là, cette atmosphère intellectuelle de discussion de l'évolutionnisme, du darwinisme et de la force spirituelle de l'esprit, et la force morale de l'esprit, pardon, on peut comprendre que les intellectuels autour de ce journal, de cette revue au Caire, aient traduit la fameuse conférence de Bergson sur la guerre dans leur propre situation coloniale. E isso permite que se compreenda por que aquele grupo de intelectuais que promovia uma discussão interna, uma discussão que já se fazia no Egito, teve o interesse de traduzir e traduziu o texto de conferência do Bergson sobre essa questão da qual o professor acaba de dizer, ou seja, a força moral do espírito. Por que eles se interessam por isso? Porque eles mesmos têm uma reflexão sobre a guerra local. Il était évidemment, on pouvait se dire immédiatement, but wait a minute, si il est dit que la guerre a pour cause les forces mécaniques contre les forces ordinaires de la vie, la guerre menée par l'Allemagne, ben c'est exactement ce que l'Europe a fait dans le monde colonial. E a reflexão é o seguinte, se o Bergson está dizendo, está opondo essa força mecânica espelhada, representada pela ação da Alemanha durante a guerra, a reflexão que fazem os pensadores no Cairo é esse mesmo tipo de ação mecânica e, portanto, violenta, foi o que a Europa fez relativamente ao mundo colonial. Par conséquent, lorsque Bergson fait appel à la force de l'esprit, à la force spirituelle et au travail ordinaire de la vie, contre la violence du matérialisme qui est également celle du mécanisme. Então, quando Bergson apela para essa força espiritual da vida e o trabalho, e o trabalho ordinário da vida contra o outro lado, ou seja, essa mecânica amoral, e o professor vai continuar. Vous voyez donc, quand ils disent cela, ils disent mais c'est ça la situation coloniale. Eles dizem, esses intelectuais no Cairo naquele momento, essa é justamente a situação colonial. Donc, pour me résumer, la raison pour laquelle je vous cite cela, c'est que l'élan vital
qui est considéré comme un élément purement métaphysique qui n'a rien de politique du tout, devient immédiatement politique en contexte colonial, comme précisément la force de l'esprit, la force spirituelle étant une force d'émancipation contre toutes les aliénations en situation coloniale. Por que o professor está citando isso? Porque o elan vital, que costuma ser lido e costumava ser visto como algo eminentemente do domínio da metafísica, se transforma justamente como uma força espiritual, né, de não alienação nesse contexto colonial, onde essa tradução é feita naquela época. L'influence politique progressiste de l'auteur de l'évolution créatrice n'a pas besoin de s'exprimer dans des thèses politiques. Ou seja, não é necessário uma linearidade. Né? Não é necessário que você tenha uma tese política para expressar um conceito político. L'évolution créatrice elle-même est immédiatement traduite en force politique. Ou seja, a evolução criativa se traduz como força política por si só. C'est dans ce cadre-là maintenant que je voudrais me concentrer davantage sur un intellectuel en particulier, qui est Léopold Sédar Senghor. Por isso é que agora o professor vai se concentrar em cima do professor Léopold Senghor, que ele citou agora há pouco, e a partir desse viés. Et la manière dont les écrivains de la négritude ont reconnu et célébré le bergsonisme dans l'articulation de leur propre philosophie de ce que cela voulait signifier être noir, être colonisé et demander son émancipation. Ser negro, ser colonizado e exigir a sua emancipação passa a ser a linha central da reflexão a partir desse conceito de evolução criativa, o professor vai detalhar. C'est ainsi que bien avant qu'on distingue un moment 1900 dans la philosophie de Frederick Worms, Senghor a parlé de la révolution représentée par Bergson et qu'il a appelée la révolution de 1889. A revolução de 1889 é o que o professor Worms chama de revolução do pensamento bergsoniano, muito antes que o professor Senghor nomeou muito antes do Worms ter nomeado dessa maneira depois. E é essa ótica que ele vai dar. Por que isso acontece no mundo colonial naquele momento e qual é o significado dessa revolução? Voici comment Senghor définit la révolution de 1889. E ele vai citar agora como o professor Senghor define o que ele chama de Revolução de 89. Voici la citation. L'année 1889 est une date importante dans l'histoire de la philosophie, des lettres, mais aussi des arts. C'est celle de deux œuvres majeures. Laissé sur les données immédiates de la conscience d'Henri Bergson et Tête d'or de Paul Claudel, auquel j'ajouterai l'œuvre d'Arthur Rimbaud intitulée Une saison en enfer, qui les annonçait pour ainsi dire dès 1873. Então, esse como o Senghor, numa conferência dada em Paris em 83, chama de cultura face à crise, citando o ano de 1889, é uma data importante na história da filosofia, das letras, mas também das artes. Ela é a data de duas obras de maior importância: o ensaio sobre os dados imediatos da consciência, do Bergson, e a Tête d'or, a cabeça de ouro, do Paul Claudel, aos quais eu acrescentarei, diz ele, a obra de Rimbaud, de Arthur Rimbaud, chamada Uma saison en enfer, uma temporada no inferno, que as prenunciava, as anunciava, por assim dizer, já em 1873. C'est ce qui fait que Senghor n'hésite pas à écrire que la révolution de 1889 a consisté à revenir à la voie des Africains. O que faz o professor Senghor dizer que o que aconteceu, a Revolução de 89, nada mais era do que voltar a dar vida e voz a esse pensamento africano. Je voudrais examiner rapidement avec vous cette idée que le bergsonisme est une certaine manière de revenir à la voie des Africains en me demandant de quoi et vers quoi on fait ainsi retour. O que o professor quer agora é fazer uma reflexão sobre na direção de que se faz esse retorno a essa guia, a essa voz africana. Je rappelle que dans un livre important qu'elle a écrit, mon amie Donna Jones, américaine, afro-américaine, Donna Jones,
Le livre s'intitule Racial Discourses of Life Philosophy, Négritude, Vitalism and Modernity, a été publié en 2010. Donna Jones parle de la négritude comme d'une épistémologie afro-bergsonienne. A professora, cujo nome de livro eu já digo fala que é uma afro-americana, Donna Jones, cujo livro foi publicado em 2010, The Racial Discourses of Life Philosophy. Elle parle de la uma négritude. Epistemologia afro-bergsoniana quando ela se refere à negritude. Mas, se vocês quiserem, depois a bibliografia passo a passar. Alors, j'énumère les raisons pour lesquelles elle dit que la négritude est un afro-bergsonisme. Premièrement, le rôle joué par la notion d'élan vital. Então, enumerando agora os motivos por que a professora Donna Jones diz que o afro-bergsonismo tem esse significado. Primeiro ponto, o elan vital. Deuxièmement, l'accent qui est mis sur une autre approche cognitive de la réalité autre que la raison analytique. Segunda razão, a abordagem que é diferente da abordagem cognitiva. Et troisièmement, une nouvelle signification de l'art. Terceiro ponto, um novo significado da arte. Alors, premièrement, l'élan vital rapidement. Falando agora do primeiro ponto, o elan vital. Comment Senghor peut-il justifier l'idée que la philosophie de l'élan vital du bergsonisme est une manière de revenir à la voie des Africains? Como é que o Senghor vai justificar o fato de que o pensamento do Bergson é uma volta a essa via, a esse olhar africano? Parce que Senghor construit une convergence, une rencontre, une conversation entre le vitalisme bergsonien et la cosmologie africaine de la force vitale. Porque ele vai fazer, Senghor, uma convergência entre o vitalismo do Bergson e toda a topologia africana, todo o pensar africano. Une cosmologie. Uma cosmologia, pardon. Cette cosmologie, je la présente en un certain nombre d'actions. E agora, olhando mais de perto, para esse pensar organizado na forma de uma cosmologia. Axiome numéro 1. Exister, c'est être une force de vie. Primeiro ponto da cosmologia. Existir é ser uma força de vida. Autrement dit, être, c'est être une force. Ou seja, ser, existir, é ser uma força. Deuxième axiome. Les forces sont d'intensité variable et sont individualisées par leur rythme. Le principe d'individuation de chaque force et le rythme propre de cette force. As forças têm uma individuação variável e o princípio é justamente a variação de força. C'est important parce que vous n'avez pas un monisme de la force. Vous n'avez pas l'idée, comme chez Spinoza par exemple, d'une force unique dont les différentes forces seraient des modifications ou des manifestations. Vous avez des forces individuelles. C'est le pluralisme leibnizien et non pas le monisme spinoziste. Aqui nós temos a diferença entre o monismo e o pluralismo, entre Leibniz e Spinoza. Você não tem o conceito de que você tem uma grande força que se divide, mas sim, como o professor falou, são forças de intensidade variável e, portanto, individualistas com ritmo próprio. Troisième axiome, le but de toute force, c'est de devenir plus force, encore plus force. Terceiro ponto, o objetivo de toda força é tornar-se cada vez mais força, cada vez mais forte. Quatrième axiome, qui est un axiome éthique, eh bien, ce qui augmente la force de vie, la renforce donc. Então, o quarto ponto, e aí nós falamos de ética, o que aumenta a força de vida, reforça essa força. À l'inverse, est mal ce qui diminue la force. E, inversamente, é mal, né? É bom aquilo que aumenta e é mal aquilo que diminui. Ce qui déforce la force, vous utilisez un néologisme créé par Senghor pour exprimer cela. E aí o Senghor cria um neologismo, ele vai lavrar a palavra deforça, ou seja, aquilo que retira força, né? E que é o simétrico inverso do reforço. Então você tem a deforça e o reforço. Le monde est un ensemble de forces qui peuvent agir les unes sur les autres et qui forment une sorte d'échelle qui va de la force des forces
jusqu'au minéral, en passant par les grands ancêtres morts, les humains vivants, les animaux, les végétaux. E aí existe toda uma escala, né? Estão lendo aqui. O mundo é um conjunto de forças que podem agir umas sobre as outras e que formam uma escala, né? Que vai dos minerais, do primeiro reino, né? Até Deus, passando pelos grandes ancestrais mortos, pelos humanos vivos, pelos animais, ou seja, por todos os reinos existentes de vida. Rien n'est inerte dans le monde par conséquent. Consequentemente, nada no mundo é considerado matéria inerte como no reino mineral. C'est une cosmologie où le monde est un dynamisme et qui est toujours en croissance. Isso tem uma consequência de se considerar que o mundo essa cosmologia é um mundo em crescimento contínuo. Il est toujours en devenir. É um mundo em devir constante. Et la signification de l'humanité dans cette cosmologie, c'est de ne pas être un état, mais une tâche. E o significado da humanidade no interior dessa cosmologia é de não ser ela mesma um estado, mas sim uma tarefa. L'humanité est moins ce que nous sommes que ce que nous avons à devenir. Ou seja, a humanidade é menos o que nós somos agora do que aquilo que nós viremos a ser. C'est donc cette cosmologie-là que Senghor traduit dans les termes de l'évolution créatrice et de l'élan vital. Então é essa cosmologia que o Senghor vai traduzir em termos de elan vital e cosmologia evolutiva. Et de ce que d'ailleurs Bergson dit magnifiquement dans l'évolution créatrice lorsqu'il dit que l'élan vital est une machine à créer des dieux. E é o que o Bergson diz, que o elan vital é uma máquina de criar deuses. Je passe rapidement au deuxième point où Senghor organise aussi la rencontre entre la philosophie de la négritude et le bergsonisme. Agora, passando ao segundo ponto em que o Senghor organiza o pensamento do Bergson com a filosofia da negritude. C'est la valorisation d'un mode de connaître, d'un mode d'approche de la réalité qui n'est pas raison analytique. E é uma abordagem da realidade que não é a razão analítica. Vous savez qu'au cœur de la philosophie de Bergson se trouve cette distinction entre une approche, un mode de connaître qui tourne, dit-il, autour de l'objet, qui le connaît de l'extérieur, qui le connaît par les différentes parties constitutives. Vocês sabem que no cerne do pensamento do Bergson, você tem a noção de abordagem, um modo de conhecimento que tem no centro o objeto, como você aborda o objeto, pelas suas partes constitutivas, etc. Et un mode de connaître qui consiste à se placer d'emblée de manière immédiate au cœur de la chose elle-même. E é um modo de conhecimento que consiste em você se considerar e você se colocar na mesma hora, de imediato, no cerne da coisa, enquanto objeto. Une connaissance par sympathie, pour ainsi dire. Ou seja, um conhecimento por simpatia, pode-se dizer. Alors ici, il est important de faire là une distinction entre la signification que Bergson donne à cette connaissance par sympathie et l'autre signification qui vient du philosophe devenu ethnologue, Lucien Lévy-Bruhl. E aqui nós temos que fazer uma diferença entre o Lévy-Bruhl, que é um filósofo que se torna etnólogo, e o conceito do Bergson de conhecimento por simpatia. Lévy-Bruhl, en parlant de mentalité primitive, a divisé en quelque sorte l'humanité en deux. Quando o Lévy-Bruhl fala em mentalidade primitiva, com esse conceito ele divide, pode-se dizer, a humanidade em dois campos. Reproduisant l'eurocentrisme de l'histoire de la philosophie. E aí ele vai fazer o quê? Ele está reproduzindo o eurocentrismo da história da filosofia. Il a distingué une humanité européenne caractérisée par la raison et une humanité européenne qui est l'incarnation même du logos. E aí ele faz o quê? No primeiro movimento, ele vai caracterizar uma humanidade europeia caracterizada pela razão e a encarnação mesma do logos. Qui donc pense selon la logique. Ou seja, pensa de maneira segundo a lógica. Et les lois logiques que sont le principe d'identité, le principe de contradiction et le principe de tiers exclus. E isso segundo os três princípios, o princípio do terceiro excluído, o princípio de contradição e o princípio de identidade. Et ce qu'il considère être une humanité primitive caractérisée par une mentalité pré-logique.
Isso de um lado. E de outro lado, a outra metade da humanidade, a humanidade que se caracteriza por uma mentalidade, por uma abordagem pré-lógica. Donc ces primitifs, non seulement ne prêtent pas grande attention au principe de contradiction, então esses primitivos, entre aspas, evidentemente, né, não dão muita atenção a um dos três princípios, que é o princípio de contradição.